Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir le complément circonstanciel de temps. تتم مثل الدرس السابق. في الحصة الماضية درسنا le complément circonstanciel de lieu يعني ظرف مكان. اليوم غنشوفوا le complément circonstanciel de temps يعني ظرف زمان. L'abréviation c'est CCT. C veut dire complément, deuxième C veut dire circonstanciel et T veut dire le temps, le mot temps. D'accord? هاد CCT, اش كتعني ليا هاد l'abréviation? C numéro 1 veut dire complément. يعني هاد le mot vient pour compléter le verbe. يعني هاد le complément اللي عندي il vient pour compléter le verbe. يتم لي معنى الفعل. هاد C numéro 2 veut dire circonstanciel. circonstanciel كتجي من كلمة circonstance يعني الظروف. هاد T veut dire le mot temps يعني زمان. إذا هاد سي سي تي أشنو كتعني؟ كتعني ظرف زمان باللغة العربية. ظرف زمان يعني زمان وقوع الحدث. متى وقع هذا الحدث؟ متى وقع هذا الفعل؟ هاد لو سي سي تي كيطرح لي بحال اللي كيطرح على لو سي سي ال كومبليمون سيركونستانسيال دو لو. حتى هو سي ان كومبليمون فاكولتاتيف يعني ثانوي ماشي رئيسي في الجمله. peut-être supprimer كنقدروا نحذفوه peut-être déplacer كنقدروا نغيروا المكان ديالو بدون ان يتغير معنى الجمله sans changer le sens de la phrase. اذا لو سي سي ال و سي سي تي لا ميم شوز ce sont deux compléments فاكولتاتيف يعني ثانويين غير رئيسيين يعني كنقدروا نستغناو عليهم سون شونجي لو سونس دو لا فراز بلا ما كيتغير معنى ديال الجمله. وهاد لو سي سي تي حتى هو عنده ما كاينش عنده واحد المكان محدد كيقدر يكون او ديبي دو لا فراز كيقدر يكون او ميليو دو لا فراز كيقدر يكون ا لا فان دو لا فراز. او ديبي يعني يقدر يكون في الاول يقدر يكون في الوسط ديال الجمله ويقدر يكون في نهايه الجمله. و aussi le CCT répond aux questions quand يعني متى دايما كيكون الجواب ديال لا كيسيون متى ولا دوبوي كون منذ متى ou bien à quelle heure في أي ساعة كاين plusieurs questions de temps ça dépend de la phrase. إذا les questions posées باش كنوجدوا le CCL كنقدروا نستعملوا quand depuis quand à quelle heure. D'accord. هذا هو لو سي سي تي سي تري فاسيل بحال لو سي سي ال نفس هذاك الشيء اللي كيوقع لو سي سي ال كيوقع لو سي سي تي كيتغيروا فقط في لا كيسيون ا بوزي. باش تكون عندي واحد ليدي تري كلير على لو سي سي تي غنحاولوا نخدموا اونصومبل هاد لي زيكزامبل. في هاد لي زيكزامبل اون فا ايسايي دونتوري لو سي سي تي غنحاولوا نونتورو ندوروا على لو كومبليمون سيركونستانسيel دو طون. Tous les soirs, nous regardons la télévision. Quand nous regardons la télévision? متى نشاهد التلفاز متى. Tous les soirs. Voyez, tous les soirs هو le CCT. Tous les soirs هو le CCT. Complément circonstanciel de temps. On a posé la question quand. Donc, le CCT répond à la question quand. Nous regardons la télévision quand? Tous les soirs. D'accord? لاحظوا معي هنا جاء au début de la phrase. Pendant les vacances, je m'amuse beaucoup. La question est posée, c'est quand je m'amuse beaucoup? Quand? Pendant les vacances. يعني في وقيته ديال العطلة. Je m'amuse beaucoup. إذا هنايا وقتاش متى في أيام العطلة. Pendant les vacances. هذا هو لو سي سي تي complément circonstanciel de temps حتى هو جهنا في أول الجملة. Nous allons au lit à 9h du soir. Nous allons au lit quand ou bien à quelle heure nous allons au lit à quelle heure. D'accord. في أي ساعة à 9h du soir à 9h du soir. هذا هو لو سي سي تي. لاحظوا هذا كامل سي سي تي من à 9h jusqu'à la fin de la phrase. La dernière phrase, lave-toi les mains avant le repas. Quand? Quand tu vas laver tes mains? Quand? Avant le repas. قبل الأكل. إذا avant le repas, c'est un CCT. CCT, جانا هادو les deux dernières phrases. Le CCT جا à la fin de la phrase. C'est très facile هاد الدرس هذا.
En général, on dit que le CCT est un complément qui vient pour compléter le verbe. Aussi, c'est un complément facultatif ثانوي, peut être supprimé, peut être déplacé بلا ما كيتغير معنى الكلمة. كذلك pour trouver هاد le CCT كنطرحوا la question دائما quand ولا depuis quand ou bien à quelle heure. D'accord. هنا مثلا tous les soirs nous regardons la télévision. كنقدروا نستغناو على tous les soirs نقولوا nous regardons la télévision. C'est très juste. كنقدروا نبدلوا المكان ديال tous les soirs. كانت au début رجعوها à la fin. Nous regardons la télévision tous les soirs. Pendant les vacances, je m'amuse bien. Supprimer pendant les vacances, on dit je m'amuse beaucoup. C'est juste. Ou là, نديروها à la fin. Je m'amuse beaucoup pendant les vacances. أنا غيرت المكان ديالها. إذا هنا le CCT peut être déplacé. هنا نقدروا نسوبريميو à 9h du soir. Nous allons au lit. جملة كاملة تامة لها معنى تام. نقدروا نغيروا المكان نقولوا à 9h du soir nous allons au lit. C'est juste. احنا غيرنا المكان يعني هنا peut être déplacé. Le CCT. Lave-toi les mains avant le repas. نحيدو avant le repas نقول lave-toi les mains. C'est juste, c'est une phrase correcte. نغيروا المكان ديال هاد le CCT نعملوه au début نقولوا avant le repas lave-toi les mains. Ça y est juste. C'est clair. إذا هاد le CCT دائما facultatif, peut être supprimé, peut être déplacé sans changer le sens de la phrase بلا ما تتغير معنى الجملة. Voici maintenant un petit exercice pour vous. Essayez de le faire. La correction, Inch'Allah, غتكون في les commentaires. Il n'y a que 3 phrases. On va entourer le CCT. En septembre, les écoliers retournent à l'école. متى les écoliers كيعودوا يرجعون إلى المدرسة متى؟ Quand. دايما نطرحوا la question quand ou bien à quelle heure ou bien depuis quand, ça dépend de la phrase. Et donc, essayez d'entourer le CCT. Nous faisons nos devoirs l'après-midi. Quand nous faisons nos devoirs quand? La dernière phrase, tous les matins je prends un bon bain. دايما la question quand. D'accord? Donc c'est très facile. La correction ديال هذا l'exercice غنخليها لكم في les commentaires ان شاء الله. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون واضح ويكون مفهوم. في الحصه غنتلاقاو ان شاء الله في الحصه القادمه باش ندرسوا لو complément circonstanciel de manière CCM بحول الله. Au revoir.